ओम शांति। अव्यक्त बापदादांकर अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करिवार पुरुषार्थ करुथिबा श्रेष्ठ आत्मिक संतान मानंकु संगम जुगर एई उत्तम बेलारे हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। कहा जाए, खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी रोग नहीं। यह मध्य निराट सत्य जे खुशी ही जीवनर ही आधार अटे। चाहे साधारण मनुष्यटीए हेउ बा धनाढ्य संपन्न व्यक्ति हेई थाउ, परंतु खुशी नहीं तो जेपरी जीवन निष्प्राण निरस। सेथिपाई अनेक क्षेत्र रे देखिबाकु मिले, जेतेबेले पारिवारिक बा सामाजिक विशृंखला देखा दिए तो कहिथांती, भाई आमको किछि दरकार नहीं, तुमे सबु नहीं जाओ, हेले शांति रे रुह, खुशी रे टिके रुह एवं रहिबाकु दियो। आज मनुष्य खुशी रे रहिबा पाई समस्त प्रकार प्रचेष्टा चलई आसी। समस्त प्रकार सुख सुविधार व्यवस्था करी मध्य जदि पारिवारिक बा मानसिक अशांति देखादेला, खुशी पाइबा ठारू बहु दूर रे रहिला, तेबे सबु किछि को तुच्छ करी निज जीवन को हारी देवार मध्य प्रयास करुछि। खुशी प्राप्त न हेबार मुख्य कारण हेउछि एई वस्तुवादी दुनिया रे देह सर्वस्व होई निजर वास्तविक स्वरूप को भूली जिबा, निजर प्रकृत पितांकु भूली जिबा बा प्रकृत पितांकर परिचय को भूली जिबा, जे कि सुख शांतिर खुशीर सागर अटंती, दुख हर्ता सुखकर्ता अटंती। गीतार महावाक्य अनुसारे भगवान कहउछंती, मो द्वारा मते जानी मो मतरे चाली मो सहित बुद्धिर जोग को लगाई रख, तेबे गोटिए जन्म नुहे पूरा 21 जन्म संपूर्ण सुख शांति आनंद रे निष्कंटक राज्य करिबो। वर्तमान प्रत्यक्ष फल रूप रे सर्वदा खुशी ही खुशी अनुभव करि चलिबो। सेथिपाई सत्य पिता निजर सत्य आत्मिक संतान तपस्वी संतान मानंकु देखुछंती। बाबा कहउछंती, तुमी माने तपस्वी मध्य अट एवं राज्य अधिकारी मध्य अट। राज्य अधिकारी अर्थात निज कर्मेंद्रिय उपरे मालिक, निज निर्देश मुताबक कर्मेंद्रिय गुड़ी को परिचालित करिबा। तेबे यह प्राप्त होई परिबो केवल तपस्या आधार रे। तपस्यार बल अधीनरु अधिकारी करि देई थाए। जेहेतु सारा संसारर मनुष्य एबे कर्मेंद्रिय गुड़िकर अधीन होई परिचालित हेउछंती, जद्वारा संसार आजी ध्वंसाभिमुखी। सेथिपाई शिव बाबा आसिछंती तपस्या द्वारा आत्मा को कर्मेंद्रिय मानकर राजा करिबा पाई। सेथिपाई मध्य गायन रहिछि, तपस्या द्वारा राज्य भाग्य प्राप्त होई थाए। तेणु सही दृष्टिरु आमे ईश्वरीय संतान माने केते भाग्यवान। एभली भाग्य सारा कल्प मध्यरे काहारी को प्राप्त होई परिबो नाही। पुणी एते बड़ भाग्य जहाँकि स्वयं भाग्य विधाता को निजर करि देछि।
ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ରୂପରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ମୋର, ବାସ୍ ତୃତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଡାକି ଆସିଛେ ବା ଗାୟନ କରି ଆସିଛେ କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମାଲିକ, ମୁଁ ଦାସ। ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ନୀଚ, ପାପୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ମୋର ସନ୍ତାନ ବା ମୋ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପୁଣି ଗୋଲାମ, ନିର୍ଗୁଣ, ଏହା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, ମୋର ଅଧିକାରୀ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅର୍ଥେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ହନୁମାନଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଦେବା ପରେ ସେ ସଂସାରର ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇଦେଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାରି ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱ ନବନିର୍ମାଣ ବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏହା ଯେପରି ବ୍ୟର୍ଥ ନଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ, ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁନିଆର ରଚନା କଲେ। ତେଣୁ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହାରି ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏହା ଯେପରି ବ୍ୟର୍ଥ ନ ଯାଉ, ସର୍ବଦା ସମର୍ଥ ହେଉ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଏପରି ହେଉ ଯଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟର ରେଖାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବ, ତେବେ ଯାଇ କୁହାଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା। ନିଜର ଚେହେରା ଏପରି ହେଉ ବା ଚାଲିଚଳନ ଏପରି ହେଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ମହାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସନ୍ତାନ। ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା, ଯୋଗୀ ତୁ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରେଇଥାନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।